Pai kusare gal pai gal labangal nantungalinde pai gal nanda ede ya paile la salmina on lando sidon e jam ko kala ka wontir dom onon e wontibe mon e jatigibe mon e musibbe mon la lando son juli e jam on fo mono yeah. Ambekadi welaide ce soir là ça va se faire de so my ah ouais yeah je vais rappeler seulement un petit peu là voilà. Oh, bienvenue. Angariandi Aria fami Kusare Tawajo go Yandari Isa Kiki de Pai Kusare ande kare go ande go me andrani ankeida Yes, merci à vous.
Merci à tous les abonnés qui me suivent. Merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité bonne fête de Ramadan. La yuro on fou, lando sidong e jam. Noku kala ka wondong e ka jodor dong onang e wonti be mo. Woni mawbeang, woni musibeang, woni daro belang. Yo awata noddude fo sinadu mo kala mi noddano min nama bonne fête. Ça noddi la weltanima, ça nodda la kadi la weltanima parce que voilà, le temps écoute. Mademoiselles et messieurs, bienvenue ce soir encore sur le PS TV comme habitude. Je demande d'abord nombre de partage ce soir. Vous savez, nous sommes dans un épisode qui est dire, voilà, qui montre beaucoup de signes dans notre vie, qui montre la différence, la qualité, voilà, la euro faux, la euro tout ce qu'on y a de con. Kala ko wontir tawda da pansa fi pay ko sa dala na ko boni la bigo puma you know. E yewta no fi ko fewde ko la euro adi kubia gidoan naka birdi la euro kala wondo landar en fait, je peux pas citer partout là où vous êtes dans ce monde. Kwati kong il ont andi telen kameden e yewta taw kala tawado enokeli l'info kala no wontir da no jodorda de wa yandintingol taw kanko Ousmani Gawal no andir don non. Ce soir, je vais même préciser, il sert à déstabiliser ces loups, comme vous le savez. Et quand kanon no andir don non kadi araizen jogo itamaton sadaka donc hanki wadi be hiwari moabe gain be feri kander marse. Arrête donc andi non, il y a des éléments de forces spéciales déjà qui a tenté de faire une tentative de coup d'état avant-hier. Et donc andi non ender dun don non be wawno henda gol goto e mabbe on don kadi be tiri mo 5 balles. Be yilti renversant be ni wo no yawno nyawnda gol telenk be yetta don e dibrika o haray non ko nabuno mo ton ko fi nyawnda gol e fi ta si o fella mata natu ko siga dimpiji di ngargi manji dom be wadi kono ko ati kon e yewta fi ko woni kon taw feƴƴude telen Dubai do ido andi piji buyno feƴƴude buyno woni nanirde eno woni nantirgol non pay ko sare no à partir de la suma e o mai ko mi toroto taw jamao min la way wa orian minata ya wa an je cherche pas être comme toi et dans la vie d'abord il faut être comme toi déjà anda ko awoni tigi arana ko samakana donc itidono o yey kadi façon piji bui parce que menen stratégie jamendi nos arts nos façons nos programmes on famine be on bela noddugol tun fi nugol lampay ko zare e meden nodduma e nugol ma bonne fête. Hey katigi, noddu dongo noddas, ay son tampintin naki. Wiye tum bonne fête, kaberne mo mimo yuro ndirangal tru la ojo kerenda mimi ronki o yuro ndiral. Mene yuri noma, idae jang, souma yon fait ye jang. C'est bon, Miguel Tike, vraiment, j'en ai beaucoup. Vraiment, moi, je vous embarrasse, c'est bon. Voilà, ce soir, païkou sare, ngal païngal la bangal, nantungalinde, on andi soila wadi o numéro anka public do. Wanavi on nodutu païkou sare, idae jang, souma yon, adjoulie jang, kari no yamiri ko yuro ndire. Mene o yuro ndire altero, on n'a pas le temps de ça. Voilà, moi je pas de temps trop pour dire bonjour, bonsoir, ça va, c'est ça. Non. C'est bon. Je vous embarrasse. Si tu as envie seulement de dire bonne fête, tu peux commenter. Ça m'a suffi quoi en fait. Alors, musique on belandaru de la euro on bandira bean, daro bela noko kala kondari tolla. Do andi o aduna mo kala e kala mu kikile e kikala ko kikide. Lansal mina karamo ko Mamadou Winda Jabo gido ha mi andi on ala Dakar do parce que o ko yadu ana mayde mi manque beaucoup papa mi andi tinna kaydo jamao ara do ngandi no wawda wo ara gido no wodi ganyo no wodi en fait ko jokkuda wo ay bay ganyo e mo ngeba gido e mo ara be ben no fala arna kutude e inde mabbe wada piji tawdi ara inna ko karamoko no ay golle munden inna ko kanyo woni karamoko Mamadou. Mais le message que je vais donner ici kala andudo wana karamoko Mamadou tabonno inde mabbe comme toroto non nodda ben en fait ça noddi inne yontigi wada appel vidéo c'est ko kambe anda photo ji mabbe na buttu kan réseaux sociaux si do gassi musibbe an
la weltani o sabu fidélité mo sabu confiance ko jogitani donc yewtere jande et ainsi de suite ce soir hide yewtude be bandirabe men be ngande mi yawta ko sonnajo ay goto mi yawta ko rewbe ila jokki live kono be wi si piti ke kaledi ko mandine lagine ala bande gine ko bandi national jogitide ara musibbe an nde sare wietende Dubai sare tawnde ko sare waytande wal janna ko do misal minta gidobe a wonirbe Dubai fo ni buyno ton hino mapia sabuna be wi wowlede bona ko tawrede boni ara no musibbe rewbe ben kalleede arabube ben harana nanu be inde arabu e nan ben no andi ben goy ben ko yimbe bombe alkabe ko do wadi urana tipori ko mabbe joni non wodi piji buidi tawata on nani kono on famani honno woni dum on andi affaire yadu dun no way wayola gol e der mayo sanani yadu na gore ay goto simigo no jodi kono akirinena be no jodi Senegal do be no jodi Guinea Bissau do be no jodi daida hara non andi ay bambe to koza wata voyage de sinago do na borma. Je vais vous dire d'abord, être voyageur, c'est être intellectuel. Un homme, c'est-à-dire en bon français, on dit, la dernière solution de l'humain, c'est l'aventure. Quand on s'est la guinta, quand on est tard, di quoi y'a ka jana niri, ka diaspora, on y be minimisme. Quand on a qu'on a doro, y be yidi. Bien entendu, quand il te comporte pora. Musibe andono ngo nyote bouton ku sendi tom parce que wa don ker jede. Ato ngarde no actualité ji la gine ding porta do andi jama sawi anyama ka yanganaki kaduna do ababa be yangani be dum be jonnete dum dekira wa kulli ko non woniri kalisi ko don be nata kikala ko kikide sabuna yangay ittay wonki bonna confiance wo mo ikini tamajala tantine ulla ko yari o nyande go bondo buay musibbe an be sonnabe jodi be ore ndi leyti be finata be dawata perik brésilien be jogiti pas de talon be jogiti kala ko satti ngadi be jogiti mo be yose ma série mon bébé nare andado nare ta ko non fa mali nare no andi fi ko boni konfo e fi ko halkita konfo e ko fi ko buri ko bonde fo nare no jogido kono goto yata ko mabbe sina ene. Dans ce sens joni don andi ala non ko buri mettude walla buri kanude sabuna mi do andi rewbe fulbe ben ka watta dum kono be tokkay peda rewbe fulbe ben ka watta dum fe kono be wada iPhone de rewbe fulbe watta dum kono be wada jipeti rewbe fulbe be watta dum be waya say Dubai be watta dum men rewbe fulbe amen be bona kambe be bona be watadi piji kono kaida oy be class business wallahi be bona ko mi ngalama rewbe be bona be yay evolve burga ngal sattude class business wasina do be jotta ko be na balarde ko pay ko sare kono do ngandi wosi ko class business jodi da sika ka bobi avion jodi da ala ta watun 4x4 si wadi 4x4 wambe class business atto andude sabuna beri si avion wadi ni ko jodor yese ba fo wana aika awa yese ba fo ka kandera avion woni man hande kikide ko pay ko sare e Allah est-ce que idon gato amu sibbe haray dabbere den Dubai no wadi sartiji din non wo haray ko memu gol piji din yomi wowlu so yomi wowlu mi wola ma fe actualité la gino yomi wowlu kay sakitoray dun do yomi wowlu ko woni kon fejude tan ay jiwungo yaltinama ko iwi 7e dal ko piti kaledi ko may don ko inni kanko dum goddo nananta ko dum 7e étage o yewti o piti kaledi mini iye was si parti quelqu'un ati yali goddo kono do ay wi do to ngapiti ke amayo ni kanko ko mayde burani mo dum don tout le monde on vit ça hare musibbe an o kala e kale mu
Ah baba moyi waɗay ko nene mum waɗali accudumo e aduna moyi waɗay ko ben mum waɗali accudumo e aduna aduna hollay mo hara musidɓe piiji yalti télé Dubai ɗo he allahu akbar ko hundo ko wirti jommum min dolan teldini sonnaɓɓen fof min ay goto mi yawaki sina yawitiɗo hoore mum haray goto mi yawaki d'abord on fala mi allons on sendita vidéo parce que ça vous intéresse maintenant vous allez partager parce que je suis un blogueur international déjà moi ma parole ça dépousse, ça tape 1000 partages directement ko ɗum waɗi fof kono fof wona gotum fof kono fof wona gotum o wi parle haray musidɓe pooji no waɗa e aduna pooji no waɗa e aduna ko jama on takkito e moƴƴini suudu ɓe waɗi hurgo ɓe waɗi siyoje pooreje janduɗe ka jama on fowto kono naare wi wana ɗum naare wi toilette yonataɓe pooji minnuma pooji no woodi hay si ɗa mari 50 kilo a jotta majji ɗi heɗata ɗi kettata kono a baba la Dubai yawɗa kono wiyete po comment on dit po aha bien entendu ce soir ko wiyete kon po ko si tawi Allah taw ko mi watama expliquerande ɗum a fama ko si ɓe timmini on senditay man po ko hunduko ma kon ɗo na de poji ɗin ka toilette to ka yata tawa siɗa mari si waɗi gidi a naata e nder torre gila ha moƴƴa ay ala mo watta ɗum adama ça fait rire mais kirɗa naare ɓe yini falaka ɗum allah no tagari ɓe pooji ɗum ko black femme uddita hunduko mako ha he jama anda aussi ko spaghetti ñami anda aussi ko beere yari anda aussi ko chicken ñami anda aussi ko ñiiri ñami anda ko o ñami kono adama ko mbuuɗi ko ɓenta kon coppumoni ko ɗum ikkinɗo yeeso dans ce sens coppumoni hollima lawol ya uddita kapo ma on ha o moƴƴa ha o ƴetta motere makko on anda si ko puucuru anda si ɗum no fendi o waɗa peti o waɗa rafal ka hunduko ma para he la ilaha illallah muhammad rasulullah faale goɗi e piɗon arkisa fam battanti jama he anda ko o ñaami oyna ya uddutu hunduko ma kon o moƴƴina to marchandise ha moƴƴa tawa se a yeddata o regila kadi ha hunduko hewa tef a baba ayna ɗum ɗo ronka feƴƴoyde nder ton sa faala ƴetta médicament renversaire sa faala tuuta e tettikki maɗi c'est fini an ƴetta hunduko mako napo hunduko mako na toilette napo bobo uddita ɗon o wara o regila ɗon ɓiɗɗo naare gokkoy ko koye 17 ans gokkoy ko koye 18 ans gokkoy ko koye 20 ans gokkoy ko koye 3 ans ba gokkoy no ton ɓikkoy naare sabu $15,000 $20,000 gokkoy no ton ko 17 ans gokkoy ko 40 ans gokkoy ko 25 ans ɓe wallinama e ɗi ɗumaji ɓenna ya uddutu hunduko ma kon ɓe puuca nder ton pacca a anda o si ko gerto ñaami a anda o ko ñaami uddita hunduko ma ko o puuca nder ton ha ko heewa wayayodede ɗum ɗon gasa jama ɓeya ko ya hekkirwa bare waɗa adi ɓeya o ko ya waɗu rolu bare quoi ko bareru ndun gerta kon waɗa kadi ara waɗa la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓeya ko ya waɗu jadde ɓiɗo ɗum mi daari ha mi subhanallahi no hawni donc ko ɗi piiji ɗo rewɓe ɓen to ɓeɓe telen to ko ɗum ɓe woni wadde nani telen Dubai ɗo haray ko ɗum yalti ka réseau sociaux ni haray joni hundukoji ɗin ko pooji ɓiɓɓe ɓe ara ɓe puuca e hundukon tigi kon ha et c'est tellement grave c'est tellement grave haray hino jama vous voyez hino
oɗo minni on oɗo no tawa e maɓɓe ko ɓe waɗi ɗum o wi 7e dal o piiti ka leydi o warti jama o tawi heƴali e makko hino ndare ɗo o yi ka état 7e étage o yi o piiti ka leydi a yalti 7e étage o yi o piiti ka leydi o waɗi pup o yi hop o yi 7e étage o piiti ka leydi waɗi pup ka leydi maayi ɗon deƴƴi ɗon lanni ɗon hara jama min on ɗo mi wiyat mi sabotata hay goto mo kala e golle mum kono sigadi piiji ɗo ɗum ɗo on no hawni nani ɗum ɗo no hawni no rondi muskila oɗo jiwa ko yino wandi o waɗi ɗum ɗo yalti ka aduna o tawi ko mayde makko nden ɓuranimo ko ɗum sabotugol jama on trop moƴƴa faut pas saboter quelqu'un woɓɓe wawata tenugol stress woɓɓe kañum kadi wawata tenude si tawi sabotama ɓe tawa ɓe wawata il peut pas s'en sortir ɓe warto donc oɗon yi o wartike ka donc o warti book 7e étage o piiti ka leydi donc ay photoji makko ɗi yalti donc jama musidɓe an hay min ko ɓe woni ko wadde ɗo c'est juste pour vous expliquer metta goto sabotu hay goto moƴƴa par ce que no wawi fawtagol wonki no wawi wadde ha goɗɗo warto o piito o warto ndaari ɗo gara ko anni no gara no an kadi a maayi woɓɓe no toon no ɓeyna ko waɗɗa o ɓe hajaka ino taw woɓɓe ɓe waɗay ko boni ha nanga ɓenna mi hajaka mi hajaka no waɗi wo tefa ceka haaju mum ton no wontiri wo min haccu an ala ok musidɓe wonɓe ɗa darde ɗon andi haray tenen Dubai ɗo piiji buyno ton wonɗi wadde taway ɗi no hawni tawa ko catastrophe kono noon min mi sabotata goɗɗo wartode yo Allah dandam haray onon waɗuɓe ɗum enele mi wonana o mi wonanta o kono mi sabotata o min nammiɗo andi lan andi jiwoy iwowoy lagine ara ɗo waɗa ko ɓuri ɗum hulɓinade e seer Sénégal ɗo hiɓe andi ɗan andi hiɓe andi ɓe hilan andi ɓe ara ɗo ɓe mari business moƴƴo baba hôtel seerɗo Sénégal o ɓe waloto e makko honno gollatan non min la mari bureau la mari salon nya on hettay ñande Allah wirti on ñande Allah nangi on a baba o ɓe wi bonɗo ñentoto ha ñande goo hawra e nango o bonɗo waɗa karap tawata noon a yeddata ay kadna o fewndi ɗo ko reeni ɗawa fanɗi nani oton ni atuɗo no wawi wa rétroviseur oto kono dogirɗa o yiruɗa ɓaawo donc dans ce sens les gens doivent être vigilants mi torike noon Allah mi fattike Allah Allah ta hollanka debbo wirtete mi tawaka mi tawetake mi reɓɓen ko teddugal woni hakkude amen ko waɗi si mi yewti ɗum ɗo ko par ce que buyi addanilan ɗum ɗo no fewndi e sare nden kono jama hino wuura kono sellaka nani hino wuura kono sellaka jama on no boni moƴƴa noon moƴƴa no hulɓini ha hara musidɓe a wonɓe landarude o sayi ɗo hiɗen artude noon e sare Conakry nden on andi woɓɓe ron ka ko wowna ɓe wi o payi ko sare e ɓaali compule julde min ni gasi par ce que min ɓernde an nden ka fewndi ɗo wana fi wattagol conci julde aninilam musidɓe hiɗen arde noon yewtugol actualité leydi ndin leydi on di leydi Conakry leydi ande leydi mapare leydi tampuɓe leydi soñjiɓe leydi tawdi mo kala no monani goɗɗo leydi ndi yiɗa gonga leydi ndi yiɗa vérité lagine hunduko tew lagine noon mi haalanno jama on juldere nde ngari satta e ngaɗa ngas satta ha ɓila awa ka fewndiɗo haray o wiyeteɗo taw chambre de commerce kam yandintinta ɗo taw toɓɓere marde nden important haray chambre de commerce yiɗin ɓe nodditi opérateur économique on haray ɓe landike ɓe taxe ji tiiɗuɗi andi wo yiyete nanata holle yiyata karansi yulta ɓe wiye pular laaɓungal hoore huɗaɗo saggata e kuusasi mi wi opérateur économique marɓe feere andira jawle ɓe jaɓali min ne yalte leydi taw gollude CNRD on jaɓali joni noon ka fewndi ɗo ni haray opérateur ɓe économique ɓe goo no landa 200 millions woɓɓe no landa 150 woɓɓe no landa 300 millions woɓɓe no landa 500 millions taxe jon noon wowlata fankata awa e nder ɗum ɗon noon hino jiiɓodirde no turnude musidɓe lagine welay woni na mettay woni de welay woni awa si ɗum gassi arte noon e o manipulation o neɗɗo huɗaɗo wiyeteɗo Ousmani Gawal si mi wi on huɗaɗo
on andi kuddi no rabbindinna goddo Ousmane Gawal gita makko no gite totiru neddo fenande jo fekkujo ko dum kadi mi yaali tay pass kala kadi ñeƴƴuɗo kadi mi wattama kaliji mara mi tay pass dans ce sens min ni neddo fenande fekkum awa e nder programme mabbe on e manipulation mabbe on ay don andi be ko andudo mo bonamma si neddo andima so yeyima a Marseille si neddo andima o fon be wi Allah ta bolonda bu si bolonda be aju bonay min kala adudo lan fidu yo Allah ware kala adudo lan tami wola Ousmane Gawal yo Allah defe kasara e masibo ko mbudi dabbata Allah ta hebu kala yendudo la yo Allah dabbu kata jandudo siko pumpuru siko musu nyije siko bam kala kenke siko goddo bebintama kala yendudo la Allah ya hebu ko bebine ha nantodira ay Ousmane Gawal na bappama Ousmane Gawal na bemma Ousmane Gawal na nene gotoma Ousmane Gawal kono yiruda moni mi burma battorde mo kala yendudo la sabu Ousmane Gawal mi sorkete nyama ko vrai on erseta min mi attanta ongoy hakkune Allah kala ardo do yenni lanko bemmu directement mi nattanta kadi mi attanta e wotu personne parce que Ousmane Gawal na bemma Ousmane Gawal na nene gotoma Ousmane Gawal na fusma hino fandin kino do yidu Ousmane Gawal buri yimbe makko ben bi huda ay non don fami don huda do metti sekko o ile wala do mi peña na vrai mi on ande na be no be je suis responsable je suis un père de famille mi ngachona laydu mi ala père de famille mi ala rien absolument ukki do affaire ngo mi ko terate kala natu do mi peña na mo vrai jodo don wiya do ngeng si bemma no si Ousmane Gawal ko bemma wala Ousmane Gawal ko nene gotama wala Ousmane Gawal ko bima ñetti do e commentaire goto ndara ko mi nattanta ma ko nattante atawa no yurmi mi nattante anene ma sintira direct beyna astaf subhan Allahu akbar ya chata sida ngachata laccan min billahi wallahi tal ti mi accani dum goddo ndeda inna subhanallahi astaghfirullah mi nattani ma buri dum partagez main je demande de partager ce soir je demande homme de partage ce soir musidbe wabbe no tan ko ber ko be wayno ko ber ko kuda faya o famondirdo fami na be udara be udaka walla be fami na be wasine dara be wasaniti okay weltano den do coordination ali pularon kanyu woni ala di sanlua moko babe nabudube le nyongol teddinabe kono do ngandi bi jasu do sifala mama battagol ko ya dampumo ala di sanlua moko babe men teddinabe sa woli inde mabbe de hakkenna ko be mari darja hundu ko mako hewai e ko wa suka on va amener ça ini ala di salua ya futa fo no visa ma parce que be walliti no fewndo ma pa fewndal fa konde wonno kumbal sikki buri mu ngala be yawno de nyande ka sellu dalem be kala nder tom mi yejjitata ala di salua ndari futa ndari Mamadou sellu dalen jallo be ni he atonya tahulu adogata idi lady kono andende manipulation mo Ousmane Gawal fokinti ni on taw ko tawandi tinte futa min Ousmane Gawal ko bi halka ko politicien français neddo no boni buri yakere c'est-à-dire en tant que mi do halande on fi Ousmane Gawal wa taw hattinande ko bi jamfante jo ko en fait c'est un colossal c'est un bandit c'est un délinquant kala wuldo wolde dum ko bi maccudo manipulation Ousmane Gawal moderation mi jonna non détail andi argol ka mokoba sans délégation sans landagolmo sans programme andi ko manipulation kono hino hibe andi ala jisalwa no teddina hino respecta kono Ousmane Gawal reway rewete e fop ha futa yawo ala Ousmane Gawal ono ala jisalwa mingal Ousmane Gawal plan Macron c'est comment déstabiliser la coordination de Ali Poulard. Ça d'abord c'est son vision. Nous non ko nelal makko kanko e CNRD makko. Comment déstabiliser Aladji Sanlua. Aladji Sanlua doit être vigilant. Minani go yewtere monde baba. Mi andi be wawata on daynude. Ndare kabeyata donc minani goddo e mabbe no wiya do mi yaltina do video ngo si ça me permet ou demain
min nani goɗɗe maɓɓe no ina ɗon sévier là c'est un dictateur hakkundani Allah allez suivre la vidéo hein min nani goɗɗe maɓɓe no hekka ɗon mi anda siko mori konde est ce qu'on boy maɓɓe min nani ɗon ɓe na he sévier là c'est un dictateur nane yawre nde hein nane foutaison nan ya écoutons vidéo hein y a la vidéo par là là mi vidéo on kasi le king min nani mo ina ɗon direct sévier là c'est un dictateur hakkundani Allah j'ai entendu avec mes propres oreilles. Avec mes propres oreilles. Il y a une vidéo filmée donc à la Gisalua. Ka Ousmane Gawal hewti donc ana tugol kade suudu mabbe donc ka be yewrondirta donc o ministre jowda da abbetu écoutez abbe mi dabbita nani abbe mi dabbita senditane la yewtene il faut que Fouta va écouter cela hedito donc attentivement écoutez do hedito donc voilà hedito donc manipulation fort do hein manipulation hulbini do be fokkintini voilà hedite do abe mediti non habbe do écoutez là andi min ko dunge ka société siminati ara mi moƴƴa surtout ka suma yo maydo fijiri lan ni ndayna ko mi sikko mi gorko mi wadu yo mi wadu dum voilà édité do écoutez là écoutez hein écoutez gente Donald Ede don't have to get bang. Nane do. Okay. Ah, onani ka, on se vient là. Allah dit ça, c'est un dictateur. Écoutez là. Qu'à 1 minute 5 secondes. Gente don nani ronopi mondi. Mettez le cœur attentivement. S'il vous plaît. Mettez le cœur. Onani ko kanko ministre Diom parce que mi on l'a sur des images. Je vais vous faire montrer des images, partager. Nane yawre bi dakali ente tiankije no ara surprise mawbe yawobe wiebe kay ko be dictateur kander cour mabbe. Nane de ala mabbe ka bebi delen kambe ko bebi maccube udabe. Goto wada dun non sina Ousmane Gawal goy. Goto wada dun parce que vision mabbe moi j'ai compris. C'est-à-dire toute leur vision, tous leurs objectifs. Je comprends leur vision. Je le sais bien. Quand on est automatique parce que nano be mi jornono nano Ousmane Gawal yay feni la di benon be ari be tawri ala jisalua ko wonno be yaltugol kambe tigi be reconnaissance do be on tawmen hari medden fokkiti e hore laawol mabbe ko dum holli c'est-à-dire be yaw be programme dum ka pale be ari juste pour déstabilisation hedite do nani hedite attentivement no dum no metti ala jisalua doit être très vigilant minni ko be jonni tiri ala jisalua ka magasin ji mabbe ko pullo nafigi do no der to mo yaltita o yaltita no nyande go be wi bondo bonay kono nyande go ha baba o ko boyda takko gol nyande go ayoloto sabuna bondo yoloto hakuni Allah o manipulation fop ko fulbe nafigi be no bawo dumbu yatom très dangereux be manipulude kono jokke men be kay mamadi dumbu yadna fo yiya peñanay mo adna fop ndara tawa ko dum woni derton o ganda e fus sendite yoterne may hedite do be ya haka mo be yenna be ko be dictateur ça c'est quel comportement ça c'est quelle foutaise ça c'est quelle démagogie musidbe am jentite do gente alan epi mo sappo be kadi koy himo sappobe mo yani se viela c'est ala di sen dictateur ay be ande ala jisalu anana tadu madu ay sibe nani be jabaki
Ousmane Gawal ay ni a bonna e Fouta kono ko fiima bonata heɗite ɗo nani hey Bassirou Diallo mo a puucuɗo ɓenna yimɓe gona o yii ɓe yimɓe ɓe tawi nder ton ɓe woɓe natata nder ton nanede ara tawa goɗɗo ka makko wiya o natata womme siyata ndeysi mi holla ɗo non des images mi holla on ɗo action Mori Kondé Alaji Salluwa ɗum ɗo ko wi kulo fe mi holla yo dare nani dare nafigiɓe nani dare ɗo heɗito ɗon attentive ma oyi parce que ɓe ala feere ara ka moko ba a noddali mo téléphone ara ka moko ba juste parce que ɗa andi mo ka makko Ousmane Gawal a gaynani Ousmane Gawal a fima jiɓoto tu seras mélangé mettez le cœur et partagez la vidéo dare ɗo nani dare ɗo oyi nafigiɓe no joɗori ka vous voyez les rangs jode Ala Dieng tole sendite yewtere nde may tole Ala Dieng hey oyi nafigiɓe no ɓattodira awi hey dare hey escoro yak hey dammiɗi dare ɗo golle dammiɗi jono nane na ɗo ko Ala Dieng maki ka Ala Dieng holli min heɗɗidanoki argol tawa on ɗo sabuna ndare de manipulation Alaji Salluwa andano ɓeɗo aray ɗo ɓe noddari ɓe wi ɓe aray ka maɓɓe ndare démagogiyagal maɓɓe ngal ɗum ɗo fof ko planifié par les CNRD piloté par certains bandits qui sont là-bas on yetteɗo Ceerno Mamadou on naafigijo mi holla on ɗo no joni plan ji CNRD on joni ɗon andi ɗo ko laamu pullo Fouta ɓe faala jattude mais on to ɓe rewata il faut passer par quelle méthode bien entendu parce que feɗoni kanko Mamadi Doumbouya mo andi koye hoore manda sellu dalen o jooɗi koye hoore manda sellu dalen c'est à dire ɗo yiɓe andi ni koye hoore laamu pullo Fouta ɓe jooɗi kono noon ɓe gerdata comment nous arroser la pouvoir awa ko ɗo noon wonde en gaynali ɗo ko faya fokkiti ɗo sabuna kala ko waɗɗon mi jasinayi kala ko gerɗon mi jasinayi kala ngal gerduɗon wallahi billahi tallahi kami accana ɗon Alpha Condé jemma ñalorma Mamadi Doumbouya ko ɗon fokkotuɗen e wonɓe ɓawma fof mi cekandugol korum walla be'um hakkunden e Allah min mi ala ko bonagoy ayi awa ndare ɗon o yini ala ko Ala Dieng si goɗɗo ari kam ma hollitalima c'est hoccagol tun ɗi dammino hocco tun cikko waɗa birdire mais c'est là on va s'arrêter ici je vais montrer des images que j'ai capturées pour vous montrer ces délinquants bandits là ɓe no hawni ɓe no hulɓini ɗi bandiji ɗi wonde yiide ɗo e heɓi golle par ce que no woodi fulɓe wonɓe ɓe gidude e ore penale kono ko anini lan ko watta ɓe fenan ɗo Alaji Salluwa parce que ko ɓe mawɓe ɗo ɓe faala manipulirgol Fouta ko ɓe mawɓe ɗo ɓe faala manipulirgol Fouta ko ɓe mawɓe ɗo ɓe faala arde bonna inde mum goto non wona ɓawa ɗum sina yimɓe ɗiɗo o wiyeteɗo Ceerno Mamadou e Ousmane Gawal ɓe bandiɓe ɗo jonnon mi holla on ɗo image ndare ɗo Mori Kondé no faala kapputude ɓe ndare gaw yi regardez dans l'image vous voyez
Morikonde no fala be kaputude on yi. Vous voyez le cas, c'est des manipulations très graves. Très graves. Hein? Il y a des images qu'on a étudiées ici. Tawaidi, Jama on ne doit pas de quoi on te sénère de Allah hal qui fi mappe. Oyi Morikonde no kaputude ala djeng ala djip en Jamali. Vous voyez, ils sont résités dans l'image. Regardez bien. Oyi, vous voyez, ndare jungo ala djengo ndaro jungo Morikonde ngon. C'est-à-dire, c'est de la manipulation très grave. Ala jibe no ngaldi. Ala jibe ben hibe ngaldi parce que hibe etoni. Angara ko goddo denga no dalimu. Ara ka goddo tawato andai dardi. Tiporani wiya epi fusala ko be hali aucun objectif. Wara me den ngari do non de chef de l'état on. Ara ko argol salmina on batte juldere den. No musi. Ko fenande dum ko hunde fek. Hunde tawnde ala gonga dow, ala gonga ley, ala gonga no jale, ala gonga no yahe, ala gonga no fokita, ala gonga no walora. Kono musibe, dum do voli sinji. Tawdi fewndo do sare meden den, sentane la vidéo may. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Parce que quand vous partagez, la vidéo peut arriver là où on veut. Mais vous allez le partager au maximum pour que cette vidéo rentre là où il faut. Comment vidéo on est? Parce que normalement, dans ces vidéos que nous faisons, telle personne ne doit monter de moins de 24 heures. 100 000 personnes. Et je suis le seul blogueur qui peut assumer cela en Guinée. Moins de 24 heures, je tape 100 000 vues. Message on fait, il y a un cadeau. Sendite mai. Hara no lewi hino deedi. Tinundo gasi musibe. Hande kanko Mamadi Doumbouya. Manipulation Macron. Kanko e CNRD Macron. Tawata non net o huda do gono tong. Mo tawai no mi do souligni fi mum. Mo mi jokku no fi mum. Mo mi wodi wolde fi mum. Musibe. Si Allah halki imamujo e der leydi. Dare. Kodu min nion. Si net do woni net do dina. Hara o jalbirani wa sudaisi. O ebiri redu wa redujo. Hara redu no wa ko hippa horde. C'est-à-dire, hara redu makondu ko ni fotata. Dum ko imam wiyetedo Alhaji Saliou Camara. Neddo fasidi. Al fasidi ko khalidina fiya won konti di luttilo te ka yite jahannama. Uksum billah. Ko Qur'an hali fi dum. Be fasidi neddo mo walata ha ko khalidina Allah. No. Langue direct noditete nan. On va mi net otawdo comme Saliou Camara net hawnido parce que on dit à un certain moment les gens doivent réfléchir ça il a guiné no jibi quoi dina kan laba aya imamujo no jokka bengu goremu aya imamujo c'est-à-dire oustasi no ya jomba c'est-à-dire aya imamujo no jomba gorejo no jomba bengu oustasi jogo mimi yidu lagine beya be jomba usasi jo ara do yano moddintinde entre goddo e modi mum si be famandilal be jomba be gontigi don direct landa do beya ko dina kawi dum asustawi da wala be ko usasi kari ko dum alla nangay buye mabbe wobbe ko ma soke wobbe ko ma bebine wobbe kadi ko gemeje watte ka koye mum wobbe kadi jangawi o respecta dina kan o respecta jangube ben hido ngandi ka berde mo modda on gara utilisons Qur'an ara ko be pale woni ka bernde mo yo jama on teddiname jama on kala banti do be libaymo ayda jokki fi Allah nyande o da pitade ayda jokki fi dina nyande o da pitade kombo yande suday sino yani hande kombo suray dino yani ilagide do on pompolo no to jokko benguli bebe ara ka public ido famina do ara do wayo Mamadi Doumbouya ko do mi wata jonnugol exemple lo ka public hido wayo Mamadi Doumbouya kande kander wi kulonder to hara don boni ha sofida aron jombo bengu goddo wi ngai ko dina kawi dum o sedi e makko ko sunna ko farilla ko pocho pacha ko birdi mi sokkaju demo parce que on faut qu'on fait que be do wayo o imamu do goddo sustamo alande gonga o imamu do o ngacca yakke musibbe asko gore bengango Allah mo hetti bengango yanna ben ko teddinimo min teddinta fenande min si damari jawdi ha paaki doga
si mi ma mi tay ka fenandejo mi dampete minna ya furkan minna ma ka fek min kala waɗirando lan nafiqiyagal yo Allah sunno e yite jahannama kala waɗirando lan escoroyagal yo Allah naado e jahannama direct lutta nder to parce que a yiɗalan ko nafiqiyagal waɗirandalan ko am sokka juuɗe ɗum min kala yiɗo lan tawi ko nafiqiyagal yiɗirtala yo Allah sendu e yo Allah naɓe few yaadu Alpha Condé ta Allah hollidire utti ka woni ta Allah naade ka kilimu woni parce que mi yiɗa neɗɗo fenandejo mi yiɗa fek kala waɗanola yo waɗana parce que ɗa yiɗi lan naturel si mopi ɗum seeku o imamujo imamu na imamu Allah ni de o ko imamu lamɓe ona julɗo o ko keferojo hulɓiniɗo kala innuɗo lan imbécile ko bemmum enene mum woni imbécile directement c'est ton père et ta mère qui est imbécile tolérance zéro là nous on n'insulte personne nous là on humilie personne nous là on insulte maman de personne tu déconnes débarquer directement ala tu minatana bemma direct min ko mi e Mamadi Doumbouya gouvernement makko e gollido makko si mi wowli mettima ala nela ɓeesi ko bemma directement si tawi noon ko bemma mi nattana ɓe ɗon leɗɗe alarba moƴƴe kala ɗo lam mi yarlanakimo on neɓoto vous serez éduqué so ino wonanta opinion ngan on furkannoto c'est clair hein? Tu viens ici tu respectes pas mon opinion tu vas te faire foutre tolérance zéro ko ngandi ton mi bulokata e goɗɗo min mi bulokata mi buloki yo Allah wara kala arɗo ɗo fiyo mettu mi naɓante ko mettanama na o ko ɓe woni yennirde lan ko fiyo mettu i jonno nelɓe ɓe on ko ɓen mi nattanta kadi pire bulokata personne min ɗo on buloku pas ndare ɗo bandi jonta o imamujo mo yiya ton o ko imamujo Alpha Condé fewno ɗo ko imamujo Mamadi Doumbouya si selludale ngari janngo o pouvoir o inna Mamadi Doumbouya no boni Mamadi Doumbouya no halka Mamadi Doumbouya ko dictateur ko ɗum o wawlata o imamujo mo hulɓini e o imamujo il est grave o no hulɓini ɓuri lagine fop o he o sumoya yite hulɓiningue la ilaha illallah o no gasa ko sagara sumoyta hakkunden ni Allah siga ɓe sumoya yite hawningue la ila ɓe malayka puucinaɓe jemma ñalorma ɓe si taw munkari e honno mi anda honno e honno ton son tawo yiɓe ton ɓe puucina e wanna kiri munkari e wanna kiri son tawo yiɓe ton ne he imamu la ilaha illallah o ñande Allah nangumaɓe ay on la gandi anga wurata e duuɓi sappo min tawoya e malayka no beebine min tawa ayan e sa falata juuɗu siɗa faala ñande o dutu butte en jakk Daniel yara sabuna angon min ko woni kolla kara mi anda kono angon a moƴƴanaka angon Allah en ɗo e tama tawadna fo no ƴeewe nder to billahi wallahi tallahi sabuna he allahu rabbi ɓeɓe minni Allah ɓe minni Allah ɓe sokete si lagine lanna ay ɓe fo ɓe kakaso ay non an aya wi ko ni wawɗa a wi ka imamu yolomo yalama arɗo wo koni arɗo o anga jokka aɗawa jiiɗira bandi ɗawa ɓe wonɓe Dubai ɗo ko poora ndaare imamu fenandejo on imamu Alpha Condé fenɗo ko imamu Mamadi Doumbouya kono ngo wolata ton Mamadi hiɗa moƴƴi Mamadi barkinaɗo ko Mamadi tugo duwanto haaju Allah ko duwotoɗa ndeɗa duware Allah no kirɗama dow ton par ce que ango hiɗa mari probléme psychologie hala nen ɓe gonga min mi accaka koy ɗimi takkanta ko wotu déconné débarqué o imamujo no hawni ono way non himo hawni mo woni très dangereux ono hulɓini ɓuri lagine fo parce que celui-ci là il utilise le Coran il utilise l'islam pour déstabiliser la Guinée. C'est grave ça. Il parle au nom d'Allah et puis il sait que ça n'existe pas. Mamadi Doumbouya en allant dans la Guinée. Mamadi Doumbouya n'était pas élu par ce peuple. C'est un délinquant bandit drogué qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Et tu es là à nous dire, il y a un tending, tant Alpha Condé Kadawan ne peut dire bêtises ici. Quand on a janama, hakuna yalla. Tu donc gasi. Dare taw ko woni lanɗo juulo warno waɗi lineti la ilaha jama ko juulatara no waɗi lineti wa Mamadi Doumbouya mo juulare mo watti lineti
o ndemo juula o sikkay mo hulɓini ɓuri allah hakkude allah ndemo juula ni jama hara mo watti lunette je vous dis il porte des lunettes en priant ko yiyata no juulare no watti lunette Mamadi Doumbouya yo démentis hulɓini ha sofida dans ce sens ndaremo ɗo himo juula mo udditi gite himo partini ɗe hakkanna ko mappi ndare nani eyi ndemo juuɗa haray mo woni pré tiragol photo c'est moi qui le dis ndemo juula hara mo woni pré fi yoɓe tirumo photo fallay on naɓanay ɗan ka page en Facebook ay caméraman ɓe ɓen no woni pré ndemo juulare mo woni pré ƴettugol photo ka won julde ɗo ndare ɗo eyi imo hawni kala yennuɗo la wini ko mi wini direct te passe awa naafigi noon mo naafigijo ɓurɗon hulɓinade leydi ko men innata pullo fasigi pullo escoro onon no hawni oɗo ko kilasi ha mana e ibulisa o neɗɗo ɗo o inneteɗo ɗo ceerno mamadou o yo o naatu ka pale tu Mamadi Doumbouya taw change couleur so nani ɗan inna fulɓe naafigiɓe fulɓe waɗiranoyɓe goɗɗo escoro yagal ko mi woni wolande fi mum o ayo bandijo ono hulɓini la ilaha illallah ɓe lagine no mari golle lagine ko huɗaɓe ha luuki e famille ji mum tu yiyatano laamu ko lagine yiyata kala hakkaɗo e famille on ɓeyaka ka gouvernement woni walla ko gendarmerie walla ko police walla ko militaire kala hakkaɗo tawaɗo on ɗon no ronkida e famille mum o honto woni on adama militaire yagal hakkaɓe tun naadete to grand alphajo konno way hakkaɓe tun kala ronkidaɗo lagine kala ronkidaɗo kala mo ɓe wi ko bandi ko délinquant non on min jerduna e makko amen ronki min naadimo militaire yagal hakkaɗo fo tawata on no hakka e famille mum on vrai vrai on noon ɗaɓɓutumo tu seeɗa sa waɗi recherche makko on gulgul hakkude allah ɓeynete ko para commando hakkude allah kala huɗaɗo ha luuki ka arme guine tawatamo kala mo ɓe gerdi e famille on ɓe tawɗo ko bandi quartier ɓe gerdi e mum ha ɓe ronki ɓe naɓe mo karme tongo neoto ko ɗum huɗaɓe tun naati nder ton ko ɗum leydi ndin laamaɓe laabiɓe fof no ema dorogue hakkude allah dans ce sens oɗo komo dingirawi hakka ha paani hakka ha soofida hay famille makko on suustama tellement komin tun suusi mo peeñirande ni goy on andino nde lam peeñana ɓe sago hara miɗo positionni mi yaha e continent ngo mi jooɗo mi peeñere ɓe hara no monɗa gaɓi allahu akbar Mamadi Doumbouya famali en gaynali enen ɗiɗo kala gollanɗo ma kala weeɓitiɗo wi ko an gollanta ka ɗo na fermuta buusu fewniɗo accutaw mi yara ndiyan nani fermuta buusu anda kirɗe suuma e maayi ɗo e jama on prépare soode téléphone ji jogo ɗum e puis ndiyan ande no tippo tawara mbeɗen expire o kadi e gongaji ɗi très bien o yoɗo jama min gona bappan nanene goto anna musidɗo an kala arɗo ɗo wino wonanimo mi peeñane kadi vrai vrai min go komi yennata sa yenni lawel allah mi nattante vrai vrai mi nattante ha tawa no natti awa oɗo noon on komo dingirawi ni naafigiru omo ɓeynata ceerno mamadou ba hawni ha soofida woni naafigi ha la ilaha illallahu muhammad rasulullah vrai naafigi accuta mi talineti angal vrai naafigiru o naati ka pale Mamadi Doumbouya sansi o ino tawa e ko puusi Mamadi Doumbouya ɗiɓugol galle sen ludalen nden o ceerno mamadoujo o ay ka maɓɓe dingirayi ɓe suustama ono mi yala yaltingol histoire makko nden ñande jama on kadi humpita to fiyo bandijo ɗo o yahay kadi karamo ko kanko ko kurusa o yahata karamo ko yagal neɗɗo hulɓiniɗo vrai fasigi o yimo nini ko woni bras droit Mamadi Doumbouya o kadi wonno bras droit capitaine Moussa Dadis Camara vrai nafigi escororu hulɓiniɗu noon o kadi oɗo kadi o kay ndeno maya jama on ƴeewa mo abbe tu o bandijo hulɓini ha catastrophe on hewti awa ɓeɗo fo hande ko fulɓe nafigiɓe hawniɓe ko ɓe Ousmane Gawal en woni groupe hulɓini ha oɗo noon o kaw naati o bona o si lagine moƴƴi duuɓi tati so naati e nder yontere fof o halkita o ko katako ko rondi masibo e kasara ko muskila ka iwri omo wondi e mum iɓe innamo ceerno mamadou ba vrai ar yahudajo
vere al yahuda huda do endarwe oye hay sujudu ala yeso makko ngongo yi o pita ta leydi e tinde makko de mema ta leydi ndi ndare do julta vere al yahuda hulbini ha sofida e pisa kambani lan kadi mi immina ko bebi ne anantolira la mari paile de ngesarnde min mo ngel mi tila mi puutina mo vrai do rawnare ministre wala ministre wi kala natudo e surface wi nget mi do andi base di mondi mi do andi ka dekko ton sisa mi do mari paile e yaay e puis tanji mondi ngelerji mondi mi do andi tippanto hab ko indicatif directement bera be demonto be bebi non vrai yalta fus kad yalta fus yalta mamadi mi ngalama min kala ukkiro ya fer janni on tigi ye e fala do testundar kona kriye voide nje de mari paile en fap kala de kondo mi tippina nay mo directement o yiya regila mo ayona ala musibbe awon belandande o do kayno hulbini o cerno mamadou jodo vrai clochard o non onati kander pale onati yontere mamadi dumbu ya sansi ko walda ko fop Mamadi Doumbouya wi kanyu wola ta dire de la transition. Mamadi Doumbouya sansiri wa ampul bondo wa donyorgal wola dum wada dum ko be nati derto. Siga be non no duudi dertom taf wobbe ko jemmal deta wobbe ko nyalorma be no watti Mamadi Doumbouya ruwa ko lagine yata moy million de dollars be teddina mo harbe watti mo ruwa lagine be yimal do jawdi hara yimbe be no ko feti Guinée. Non, c'est pas la peine. Lagine yata go ono mari mbuko senani walla auto e tatoy hala yimbe ben no doga bawo no watti o ruwa on terto to dum para ko dunge koy mar koy lagine tayi koy no komo no wadi kosimo no famintinno sikay be pata quoi ara ko be pale tun ko wujja tun be jogiti wobbe mabbe no tebi be musa ka fi hebu goddum penale tun ya yimbe no yaano wadane kari so digita o telefone no trambula penale mabbe de yalla sofi ngombi dakadi huda to minuma dun no jokkondiri no akka koy fo ko pigi mewo kadi koy fo ko fota wa fifa o huda kadi ha sofida barki rew feji kayida o koy monti koy wa ko fimi dorogo bien tandi sen gagné o den ya e pigi din hara no ranzi no paki no woni clair déconné débarquer hara non jama hey dare haji jama mama diri hey Jama o imamujo o no hawni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktum billahi o imamujo no hawni dare ha regardez donc dans ce sens hey jama hande de jula arande de woni pere keda da sikkude Allah no ajayma nyande Allah nanguma acce jama mo wari goddo yore fenande o wiya no julude dare ali yahuda no wada birdire de la ya Mamadi Doumbouya ono ina no julude hada la kirda mo quoi hakkunde ni Allah je vous dis paro no yurmi o ina fi jijo mo way wale laajo imo jara gatira gol photoji ko dum woni golle mabbe de quoi c'est des affiches dara gaji woy be non dara go golji woy to woni golle mabbe oyi do gawal na figi jonno hakkunde ga no yurmi vrai no yurmi ha awandare do nani Mamadi Doumbouya jama on joni dari mo regardez bien c'est foutu à jamais il a échoué regardez c'est total échec total Mamadi Doumbouya on a le discours fi juldere ndenka pour les fidèles musulmans il n'a rien dit parce que mo andi ko fenande tun o fokkintinni kono andi jama ko no Allah halkirta Mamadi Doumbouya je vais vous dire cela tertela noddugol min do na débat ouvertini min do hay goto defande take do ko mi faala ko en woniri non e gongaji din ko dum joddinte do kono sikko do andi be ata ko no page da be sikki be gayni min no pay ko sare no prépare sendi tes vidéos je demande 1000 partages s'il vous plaît ño e bouton ko sendi ton andi jama be andala woni min la prépare ni on ko min buri on fetude e der blogger la gi defa ko min buri on fetude ko min nattante ledde alarba on andala Mamadi Doumbouya mi harnete aduna fenande ko Allah meddi ko ngema penta penale ko Allah meddi ko e Mamadi Doumbouya hide ngalde hare musibbe sori be ben e ka force spéciale do ngandi pay ko no tonko yen sitata hare no musibbe do ngandi ko ndu feƴƴi
miɗo waɗi ɗo titre fi 5 bal o 5 bal ɓe wattini militaire joyore fenande ɗo gandi tanko Alpha Condé ƴettilaɓo ngu ko fewno on suma awo be fo koyɗe mum ngela ɓenni woɓe no wonno complice waɗugol coup d'état ka galle makko fenande fus ko ɗum min awo be si mi miijitiki ara la monanimo goy hakkude yalla si mi miijitike hara la monani awo be hara la monani awo be aya inna bemma yo ferme sekko ma e consiara ɗo inna pay kusare ferme ta bouche fermata kero ko amudditi hunduko an kom i maccuɗo ka ɓi korɗo dans ce sens ɓe wi maɓɓe taw wo sorijo no yawno e o village ɗo wo waɗugol acce de m'expliquana on no feƴƴiri noon écoutez attentivement et tentativement dans notre cité ce soir encore ko pay kusare paygal labangal nantugal inde paygal ngal nanda e ɗe a payle baka accanta e woturu régilay giɗo e gaño foppo mi régilay ha nantodira ko ade ko nay tumi ittama e cité yan on direct musidɓe ɓe holli ɗo wo Dibere Ka un militaire tué 5 balles par un Karamoko qui lui testait en anti-balle bien entendu hara ɓe wari militaire jongaɓe gayni ɓe naɓi mo Dibere Ka o waɗa non eyno ɗo gaynami windi dare ɗo to wala hino andi jama o sa wolaniɓe piiji ɓe sikka ko fi jalugol min noon mi jalata de min mi signinanaki hay goto goy min mono mari ñiiƴe rawnude min yennidiro ala ka hara ɓe wari o militaire jo officier jo mo Dumbuya hulno ɓe wari mo ɓe felli mo 5 bal kono fi famille makko on tandu fita famille makko on testu fita famille makko on humpito fita famille makko on andu birdi maɓɓe on ndare ɗo ha jo ɓe wo militaire jonno yawno ñawdagol fi antibal ka Karamokojo on Karamokojo ƴetti finkar ndin testugol o felli mo 5 bal o maayi ɗon tawi laataki ko fenande noon kono ay Mamadi Doumbouya no woni o militaire jo mo andi on militaire jo no desudunomo waylutugol bien entendu famille ma on perdi min ni on huula utta ko ɗum tumɓe muncay on fof so jooɗi ko nangali mo ko ɗum ɓe huwaton ɓe waɗiɗa on goto kadi ɓe ɗaɓɓa ko ɓe toñira on dans ce sens koni Alpha Condé wari noɗo hooreɓe buska armé lagine ɓe wo ko avion kum wayliti wo ko carosel lanne ka nder avion kum piiti ndaare ɗo deyno ɗo e nami yaltini article on no yalti ko ɓeyta ɗon Guinée News wo militaire ton no yawno Dibere Ka ɗaɓɓugol lekki hara sa felli naatata wo koye nder ɗum ɗon Karamokojo on felli tun naati militaire jo maayi nane cinéma jama Guinée nane cinéma ɗum ɗo ko cinéma on no kono ay Mamadi Doumbouya no faala déstabilise de armée on mo faala warde buy par ce que mi haalani on balɗe militaire buy lanni je l'avais dit je l'avais prévenu onon o sous-officier onon ɓe officier ɓe so immaki darti ɗon on fof mon o waray o warira on alhaali o warira on ni par ce que mi gandari mi nanal goɗɗo no ya Dibere Ka waɗugol affaire Karamoko yagal ha hande min Dibere Ka ko mi andi ko ñamoɓe bonga e ñamoɓe liƴƴi ko ɗum woni Dibere Ka e yeeyoɓe terenji min ari mi anda Karamokojo no Dibere Ka hara sa felli natata awa nder ɗum ɗon ay Mamadi Doumbouya e élément ɓe mum force spécial ɓen assassini o militaire jo ɗo holluno taw wo kanko ali duwa ka naɓede ka burure telen e jegedu to naɓamo ton accamo ton e kan jonnamo unité hay fuyi on faami ne ay Mamadi Doumbouya tawi ɗum ɗon walanaki ɗum ko mission impossible o naɗi ɓe o yahi o waroyo ɗo par ce que ko ɗum konno woni mission impossible komi immin oɗo mina ko yaya waroya oɗo ara ko mission goto joguiɗen ko ɗum Mamadi Doumbouya waɗi oɗo halkitimo inde makko nden ara yaltugol jama o yiya e photo ji Mamadi Doumbouya wari oɗo kadi a famille ma on perdi ona wonɓe miijitade ɓe fi waɗugol coup d'état hande kadi mi inata on taw waɗi mi inata yon waɗu so on waɗani eyno ko feƴƴata kon oɗo yiɓe warimo ka wo ko Karamokojo on warimo ɓe yiyata Karamoko ɓe andata ko hombo woni hombo ça c'est clair et net vous voyez les conséquences vous voyez la démagogie de Mamadi Doumbouya o yino huɗɗini ka dans ce sens ɗum ɗon gasi musidɓe an on yiye ino ɗo hay koor makko on yii eyno ɗo hay koor on eyno koor on ɗo ɓe wo ko Karamokojo on fellimo enen ari hande nanali ɗum lagine wo ko Karamokojo on fellimo jama wonɓe
belandar de tele Sénégali on dangu moƴƴinta kono yibbay menen men horata suuma e balɗe capantati walla men hora balɗe nogay e jeenayi ñande julde men yaafi amugol yo Allah dandu men menen ɗo mo waɗay ɗo e bulisa o wona e ley koyɗe amen men firtanamo o jonna men coggu goro men newnanamo o waɗa concert ɗo si ɗum woopi sa waɗi concert aray ko angenen ma baɓe ma yata daro nder ton hay goto yata sabu ɗo kala ko feƴƴali ka pay ko sare ɗo mono falata e to a gera yaron ka tawa ko menen wonɗo si Allah ma fanima goɗɗo tawa no loppi si Allah liɗanima jangata mo wi respectata ɗum mo wi teddinta ɗum mo wi respectata ko fewndi ko ha a nanay ɓe jooɗo ɓe wiya ɓe pay ko sare ko page mum Facebook ko ngolori hay espace FM goy ko page mum Facebook ko ngolori hay film FM goy hay 2STV goy hay TFM goy hay France 24 goy hay Africa 24 goy hay Aero News goy awa menen ɗo a teddinay sa teddinali a jasinay sa jasini noon a jasay ɗo woni pay ko sare ko kawareya ko marewa Dakar ɗo waɗa e bulisa ronka men andinde ya waɗay ɗo concert ɗum marcha hara meɗen kirɗama min jalay tum min feƴƴa min waɗat min fankay tunga meɗe way hoore amen Dakar ɗo ni ko minen jeyi si mi wi sene soyoɓe ƴawra si mi ɓe tippora ɗo ni ko minen kuwa fisare nden ɗo ɗo mo wi wana ɗum aray miɗo salmina koto Aliou Bari salmina Jammalal Bari Seydi Bari ɗigo pam fu mo wi wana ɗum on tigi waalo maya o acca men ɗo kadi mo wi ko o tawa men ɗo minen sa wonay ɗo hajuma marsa ɗo a teddinay men sa yi a watta o ya ndaray si tawi ɗo yaray ko mi yedda noon si wawi wa denna bo walla toon joué ballon kono ɗo o wola ko fo men nanti e ɓe wi noon so ferno ka wala ngalla no ka tourna ma en tu laaɓanay on boy minen min ala ko bona meɗen waywa hoore amen okke musiddaji wondila ndarude o sayi ɗo iɗon andi mi andintinna on ɗo fewndo ɗo ni Peter Dalaba Labe ɗino keltati ɗo koye nder Fouta jeeya haray non ɗon andi barage courant harino ɗon on barage courant woɓɓe inni ko entre Peter e Dalaba o woni woɓɓe inni koye nder Dalaba o woni on barage courant non haray Mamadi Doumbouya kupi courant ji ɗin ɗon siɗa mari siɗɗo mo Peter ɗa wawi noddude landoɗa on tigi haalante Peter ɗon non courant ji ɗin ɗon kupama lanni haray ɗo ko fiyoni ɓe kupani ɗin courant ji ɗon ko fi mélangeugol Fouta fiyo yimɓe ɓe yaltu manifesto haray ɗon andi e laamu Alpha Condé ngum fof ha hande courant kupali Peter Dalaba Labe kono hande ay ɓe liɓi cuuɗi ɗin ɓe koosi goɗɗi yimɓe ɓen yaltali ɓe yahi ɓe kupi courant ji ɗin ɓe wi wo ko panne général ko fenande fus ha hande courant panali ɗon ha hande courant panali ɗon wo ko pani ko transport pani mi sikki noon si transport pani haray ko ligne goto kupata ka wo transport no pani wo kono transport on ɓe watama wattude ala immédiat ɓe kupi courant ji ɗin fiyo yimɓe ɓen yaltu e nder Fouta manifesto wona ko Fouta woni memminde guere e nder leydi ndin on anda e Fouta yimɓe ɓen ko muminina haaju maɓɓe ala ɓe ɗaɓɓa e moteur ji e panneau solaire ji haaju maɓɓe ala si courant no wodi e si ala haray noon courant ji ɗin ni kupi ɓe wi wo ko 4 nuit taw feƴƴi 4 nuit noir courant ala haray ɗon Labe Dalaba Peter haray ɗon ko non woniri joni noon si a yeddu hiɗa wawi noddugol landoɗa ɓe haalante wiya kaka pay kusare nanɗa min information jannino laaɓi poste kono hino koɓe kupiri courant ji ɗin ko wona defi courant arata ko par ce que tout simplement hiɓe faala yo Fouta yaltuɓe wara on ko ɗum noon woni objectif maɓɓe on donc jama o yii ɗum ɗon yo laaɓiran on kadi wa bukkuji tuundi laaɓi poste ko argol tu loota feƴƴe haray ko ɗum fewndi ɗon e nder Fouta si ɗum ɗon gassi musidɓe on ɓela ndarude sen yadda en famodiray sen yadday en famodiray nokkeli ɗin haray nokkeli buy fewndo e nder saare Conakry nden no hawni no hulɓini haray noon ɗon andi fewndo ɗo ni présidentiel Loudalen Ousmani Gawal no jooɗi fi déstabilise gol min fenande ala go e programme ji an ɗin ko sendutugol partagé man vidéo on tapez sont en train d'attaquer mais partagez on va déclencher encore
Ara si minno Ousmane Gawal no fala bonnude o parti FDG ko e jama on faamu ko mi torato do taw sukaɓe ka lax kala wiɗo no wonani Ousmane Gawal no wonani selludale yaltine mo e programme mo on tigi laaɓa ko fenande no ko nokku gotu neɗɗo wata wonugol en bon français ɓe wi e pular laaɓugal wosiɗa faala piiji ɗiɗi watama jogagol notoma a wata wonangol sira wonana sara ko goto wonanta ɓe hiɗaɗa ka nafigi ɗum ɗon fof no andi haray se noon ka lacci taw hiɗon duwa andugol ko hombo woni ka lacci ɗon arana innitiɗo ɗon ko ɗon laɓɓi noon ɗum poyi seɗon andon ɓeɗo ko politicien en tere ɓeɗo no woni ɗo fi libérateur ɓeɗo ko révolutionnaire ko ma andon ɗum ɗon onon gende lacci mi woni feƴƴinande o message ka nder lacciwal ɗon onon woɓɓe ton ɓen wiiti ko kañum woni ɗon kono woni responsable ɗon komi tori on taw sendidire guɓe e condi andon ko hombo woni ɗon ko hombo woni ala ɗon par ce que ɗon andi balɗe no feƴƴuno woɓɓe yaltino ɓe yoka ka lacci ɗon ɓe woni ɓe yeyka kasori fofana fo yiwno vidéo ji maɓɓe ɗin ko ɓe wonno kon haalude fewdo ɗo ni miɗo andi jen ɓe buyi woɓɓe golludude Ousmane Gawal hiɓe nangi buuɗi woɓɓe haɓɓitiɓe zera yo lacci ɗon ayno lacci moƴƴina hari ɓe heɓaka ɓe tawi lacci no existe maari ko ɓe payi koye ɓe tawi lacci no existe ɗon onon noon wonɓe ɗon ɓen ɗon duwa taw andude ko hombo woni lacci ko on woni taw saria lacci on mi sikkuno lacci wona politicien lacci ko piranta ko changement si tawi noon joni woɓɓe gollida e CNRD woɓɓe wiya no wonani FNDC woɓɓe no wiya no wonani Paul walla no wonani Pierre joni taw onon porte parole on ɗon ɗon duwa yaltude waɗon décret andi noon taw aduna Allah fof ko ɗum woni lacce ko ɗum woni règlement lacce ko ɗum woni saria on ɗon e hoore sincérité e ko laaɓi o andi ɓe yendu felloto feƴƴinor fof tagoto bonnan fof donc yo laaɓodire poy sina ɗum ɗon simen tippike Conakry guɓe condi seeday hakkude e Allah no arde goy hino arde no laaɓi pos ɗum ɗon koye jama on faamu ɗon no duwa andede ko hombo woni hombo minen noon ko ɗon min heɓa min janɗi ɗon min mawni ɗon min acci ɗon ɗum ko yo laaɓan fof par ce que hande fof no winditi wo ko lacci jeeya minen lacci ɗo lacci a yiyataɓe feere o hayre e hoore laawol ha hande lacci ɗo kono si juuti laaɓa e ma en tum Conakry ɗo ko ma laaɓodire ma laaɓa poy ha laaɓa noon poy ok si ɗum gasi musidɓe an wonɓe landarude ɗon andi e sayji ɗin ɗo Ousmane Gawal mo haɓɓiti taw objectif makko on ko honno o lancirta fi présidentiel ludalen jama Ousmane Gawal taw o wino jama on ɗo fo Ousmane Gawal noon ko ya yiltitojo mo hulɓini ha boni bonki yakere Ousmane Gawal c'est un traître tout le monde le sait déjà ko traître jo hulɓini ɗo neɗɗo wonɗo dangereux très dangereux wonde o wiyama wonani IFDG par ce que o andi hande kadi o ala heɓude nouvelle ji présidentiel ludalen ɗo noon komi toroto Hadjialimatu Dalen itti ɗo naɓi yeeso kala yahowo ka nder kuuru ɗon ɓe waɗa fotowal yo ɓe andu ko on bonani ɓe anda o ko hoore on ɗum woni natude nder ton par ce que ni ɓe waɗi stratégie ji sukaɓe buyno influence ko yewtida e mon anda ko on woni programme mon ɓe naɓa ɓe yettinoya to fiyo ɓe heɓu coggu connexion yana play sukaɓe no waɗa sur ligne fewndo ɗo ni fi tun ko ya nodda présidentiel ludalen heɗin tinnaɓe wiya min e selludalen meɗen yewtude koye service selludalen mi woni ɓen ko fenandeɓe noon fewndo ni mi ala noon ala zenjo woɗɗo actif ka terrain innowo kañum e selludalen no woni en contact inna ko wi wo ko selludalen inni o waɗa ko fenade ça ne marche pas par ce que hande stratégie on taw jama on taw wonɓe ɓen haalude tollagine ɓe anda programme selludalen sina ɓe yi selludalen posti goɗɗum ka page mum ɓe wayli andugol nouvelle selludalen ka o yalti ka aéroport coordination et programme selludalen comme ɓe woni haalude ko si ɓe yiiri no yiiruɗon ni ko non woniri par ce que den on a mis un système taw on système ɗon ko système ɓurɗon forude e hande kala ko sattibili goɗɗo yata selludalen no waɗa réaction rien absolument réaction makko on fof ko si tawi hunde hewti tawata ko ma o yewta fimu o yiɗo ɓe fixidire de la transition
o Sellou Dalein no waɗa réaction ko la naddu waɗi réaction ka président Sellou Dalein no kam mek o yi réaction makko vidéo makko ko holli kon haray mo duwani leydi ndin imo weltani jama on himo wonani fof yo Allah wallu leydi wona paix et sincérité dans ce sens iɗon andi fewno ɗo ni objectif maɓɓe on ko nangugol Mamadou Sylla nanga ton yimɓe goo toñira Sellou Dalein fi ngolo boydingwal wiyetengal Air Guinée menen non min andintinna ɗo taw Air Guinée ɗum ɗon jarayi no yewte par ce que fewndo ɗo ni Ousmane Gawalen ko woni puusude ko wigol si Sellou Dalein nangama ko fusi yaltata ko Ousmane Gawalen woni puusude ɗum parce que nane moƴƴade ko ɓe woni kon haalde ka nder pale si Sellou Dalein nangama kere on ko hombo ko ɗum ɓe woni joynirde maccuɗo on Mamadi Doumbouya hakkunde an e Allah andi ko bulawri Mamadi Doumbouya ko were jufulum ko ɓandu tunɗo ko dekkugol ɓeere to woni golle makko no yo boboyi ko wala o inna j'ai pris note ko piri note o wiyete nini ɓe wimo o aya liɓi suudu Sellou Dalein ɗum fu yalti aya waɗiri nini fu yalti awa fewno ɗo ni mo sikkude o 3 ans 3 mois makko ɗo no laati anda gerde taaki ko ɗiɗo heli jungo ko ɓoyilɗo e sattinɗo ka kono ini waɗa 3 ans Sellou Dalein jabaki on kono hani kadi e ore ɗum ɗo fof ɓe faalayo Sellou Dalein wowlu goɗɗum ko ɗum waɗi taw min au série de la communication IF2 ɓe cadre ɓe ɓen ɗon hiɓe duwa andude si ɓe yahi ka média ko ɗum ɓe wolata yawgol ɗon wiya si Sellou Dalein artay walla artata on doit ka haalde ɗum ça c'est pas votre objectif c'est pas une parole ça c'est hors de débat si goɗɗo noddi on e télé walla e média landi ka on fi Sellou Dalein wiya yoɓe noddu Sellou Dalein ɓe landomo ɓe jogitti numéro makko surtout o Boubacar Diallojo wonɗo Film FM vrai nafigiru on kadi mettitila billahi wallahi tallahi a mettitila few mi sustama yiide daka escorojo ne ja moƴƴa koroɓe sikkuno ka gorko kono an kadi ka ɓe peeri vrai ka vere ɗuma honno ɓe wiyata ɗum dolbori ka vere lattu ka vere drappari quoi mi sikkuno ka journaliste jagga ka vere escororu o Boubacar Diallo mi wuttike ma appiyari miɗo hoolima e nde dalare ma hoore ma ya hoore Abdoulaye Wadda ayi ko ɗum minni si ɓaleɓe gon toon si ɓe fembike lokka e koyon wattila e maɓɓe de jagoni wawɗa away gaynari an kadi mi ferma e Film FM e ɗe balɗe abbo tum andi ko menen boycott Espace FM ka sa wattanali ila hakkunde Allah men fermay ɗon kadi jokku tum sa jaɓata gongaji ɗin wowle ɗon sa jaɓata réalité ji ɗin wowle ɗon wallahi billahi tallahi ne en fermay radio o en fermay mo de ko menen noon fermata mo par ce que si min immike fermugol mo min fermay mo ay Espace FM joni no way walla tuka ay goto yarata ton ka awa sa jokki Mamadi Doumbouya e penale mum e Mandiang Sidibé ko min ngalamma a waɗa e direct ɗo goɗɗo dartama leere goto walla minti 50 ta jama o fof yahi yalto e ɗum nani yalto e ɗum min noon miɗo wolandema gonga yalto e ɗum nani sa yaltali o taƴaniɓa ma baba on andi so ndo waɗi ɗon paani ka ɗon andi aɗi so ndo woyi ɗon paani awa yalto e penale ɗen sa yaltali e penale ɗen wallahi min moɓodira ha min ferma ɗon tawata mo nodduɗa o yata mo noddu ko menen de si mi wi min boycotete de haray ardi ngakkil anda ko wonɗa wadde toon birdi sa ɗuɗɗini birdire nden tun andu min ferma e radio on direct ay ko menen wonma darde joni min sonkatagoy hande kadi min gerdeta e woturu a wola tum min boycota direct min inna jaɓa kala yiɗuɗo Sellou Dalein fi Allah hoti annabi jo yiɗi pay kum sare yo fermu tagoto ndaru mum jama on dartama jama on ƴewata hayno fije no jale no kellane no signineɓe darta sa eti kanon ha min fermi ɗon baba a yalta ka robbi yaltali a doga e radio ji ɗin fof a heɓata ko golla par ce que journaliste na yo film sa eti kanon ha a waywa Eli Kamano hara yajuma boni hande Eli Kamano na artiste na politicien hande ala ka Eli Kamano hikki a garan pe no ɓuuri mo valeur mi halanno mo noon kanko Eli Kamano minnimo sa tindike Sellou Dalein hara yajuma boni o sikki ko fenani hande garan pe no mari valeur ɓuuri Eli Kamano e nder lagine billahi wallahi tallahi garan pe ndare ɗo garan pe no mari valeur ɓuuri Eli Kamano ko gonga ka ko fenani ko garan pe daroto ton Eli Kamano darotako ton Eli Kamano depuis o fuɗɗi voyage o voyage ali classe business ko économie tout
hande o ƴawali classe business ha hande depuis o taga waccita donc ko ya wattanyila sa wattanayila men ferma e radio ma on joɗo heɗoɗa noon mi nantu kadi hande kadi journaliste jono fuɗɗo wolde ɗon gonga kalamo nani langandi koyɗa nande langandi ɗa darde lan ɗo kadi mi wi itti janggo si mi nanti journaliste jono fuɗɗo ɗo wowlugol gonga inna non tise publicité si men tippanike ma laɓante poy mbaru noon manditoɗa ko pay kusare alammade a wawi wala min jerasi hakkude e Allah ñande kala journaliste jo fuɗɗi wowlugol ko woni feƴƴude ka gouvernement to fermuɗa hunde konti kaynigol ɗon publicité d' abord ko ɓenna ɓoɓe publicité min bonna e marché maɓɓe o min bonna e marché maɓɓe o direct yo laaɓane noon mi naɓanimaɓe saɗɗo yaw ha o naata e nder film fm nota mara yimɓe huɗaɓe kayiɗo oɗon naafa e naafigi yagal ko ɗum ari janɗon ko buy wonɗo yimɓe tosokoɓe journaliste fenade ɓi yolo moyalama en ɓi v8 en ɓi va en i kayiɗo hiɗon faala tum mbuuɗi i onon ko fena dewtidira tu welata on min peñanayi on habbe tu accanta on hay samakal no fije no jale mi pardonata no fije no jale han suuma e mayigoy hiɗon faala on porta e pilentiji naɓon kala ka faala ɗo hiɗon faala hay lagino o wata darnude goɗɗo siɗon faala on porta e pilente ara ko saudi o fuɗɗori min ɗo pilente international ça ne me dérange pas hein min ɗo mi accanta woturu mi peñanayi o ñande o kala kami fenade mi ara mi fewnana on vrai vrai yo ɗum yo laaɓan on pos kon woni fi ɗum o penale mon kuraje bimbi wetiɗo findingol ɗo yimɓe sette yimɓe yandara ma ɗon joɗɗa e waɗugol fena fenta mi jaɓantama ɗum de yo ɗa faala mbuɗi ɗum a yawi waɗa golle maçon yagal sa ari ɗo anna wolta gonga furkannoto o boubacar birdijo voilà iɗen arde noon ɓe wonɓe wolde ɗo fi programme ji présidentiel ludale CNRD on ɓe sikkude nini gasi haray jama ɗon andi ministre joggo hino darna kure male ayo darnama taw wi o puccuru reedu nangimo o wi o reedu makko ndu muusimo bondo buwayi haray ɓe darnono ministre jo ton ministre jo Alpha Condé mi holla on mo ɗo ay ɓe darnimo taw o ko dogu reedu nangimo ko dogu reedu nangimo taw garanga yahi maison centrale a gaynali maison centrale on ɗum ko ya habbo maison centrale ɗum ko ya wonu pré habboɗa ayna goɗɗo en ni ya dogu mi wolannono ministre ɓe bus min ni yo yaltu leydi ndin on nanali ka yalan noon de min ni yo mooɓu yalto ato Mamadi Doumbouya e salagol wattuɗon sama kala wattuɗon birdi joni noon ministre jon o doguno o sikki o laawike laawɗa mamadi ko an habbi mamadi ko an habbino ɗon on to mi waɗiri photo makko on ga habbe mi ɗaɓɓita ɗo mi holla on ministre jon wi wono dogude doga yaa on to on famali ko watɗon kon selludalen on hetta e on fof mon selludalen tawa e on ton on foppu mon eyno ɗo barage on pitanani on yii dare ɗo taw mi holla on voilà o yiɗo hay mamu nokkugo courant ngala vous avez vu voilà hay mamu nokkugo courant ngala haray ɗo on ministre jo ɗon j'ai pas vu la photo là où je les mets mais mi ɗaɓɓita e photo on comme ça je vais les montrer ministre jo har mo faala dogude o yaltiramani Bamako ministre jo mi anda si tawi ka transport o wonno ancien ministre jo Alpha Condé o ko 6 mois o laami omo wujjude jawdi moƴƴa o yaltina Laguine ɓe nangimo ka frontiére ton o wawi ɓe nangimo ko puccuru taw fuɗɗori o wawi ɓe yimo o ƴawa yore taxi moteur ɓe mbaɓɓoymo o inni o wari reedu makko ndu no dogude ko oto makko on paani carburant aray noon ɗon andi si ministre jo carburant mum paani ɗum ko haaju mum aɗa e nder muɗum o dogguno ɗon ha o tawi o lawotako ɓe artira mako nakiɗi ɓe sokamo haray noon ay ɗon andi Mamadi Doumbouya o rappelu no ancien premier ministre ɓe ɓen ton haray nawe ɓe hewto e frontiére ay goto haray noon o ministre jo ɗon ɓe holli wo ko humiliation o ko yawre habbe mi holla mo nani habbe mi holla mo mi andi on to mi waɗi photo makko wawi ɓe nangimo taw ko puccuru nangimo direct puccuru
oye labana on poy ko libérateur sina libérateur labana on poy waɗata ɓawo mo ɗum ko yeeso mon watta ta ɓawo mon de ko libérateur on tawa eno labana on ton eno ɗo ministre jo wa eno eno waɗo ministre jo aɓe nangimo ko frontiére ko puujuru nangimo direct holli ko woko ministre de transport l'ancien ministre de transport Mohamed Keita arrêté à la frontière guinéen malien Kouré Malé. Il tentait de quitter le territoire guinéen en moto. Ministre John Jama. Ministre John ari ko moto woni dogirde. Moto. Jama andi paynangal kasare kanko fenatago min ko toolbas. Ministre John jetti moto Jama. Hari o ma pike. Hari o ani. Oyo ɗaɓɓu lawol o doga. O jetti moto. Itti Konakiri woɓɓe wi koto yaari ha kankam woɓɓe wi ha sigiri. Anton non o ari ha ka frontiére ka désert. O ƴetti moto il a tenté de courir. Il a tenté de s'en aller au Mali. O ndara kaw yara minni o gaynali hikka. O sikki ko pullo fuuta tunda jata ara o ministre joɗo ɓe keppunomo ko ka frontiére Mali Guinée. Ara no ye Mohamed Keita ancien ministre de transport. Woɓe sikkitorimo wujjugol jawle on kanko kadi aray ɓe nangimo nani aray noon ɓe ko ɓe rukkuma ha o hewtita Konakiri si ɗum gassi musidɓe han wonɓe landarude aray ko wiyete ko loni to gandi no loni ko hunde marde doole aray loni on holli toɓɓere laaɓude poyi loni on président loni on aray hino ɗo holli le secrétaire général de l'ONU appelle le CNRD à rendre le pouvoir aux civils et dans les délais les plus brefs. Allahu Akbar. Mettez le cœur là-bas, s'il vous plaît. Haray rawna gurileng. Allahu Akbar. Kodo minyon jama ngacha yake. Mo rawna gurilla minta lagine jodo ndara. Ko bela minta sellu delen sabuna mi andin tinna be do si sellu delen do yi ton ko tongo woni yaade ton tigiri. Haray porto rawna gurillo ngolli haray ɓe holli ɗo e pitakour laaɓundu CNRD on ko yo randu pouvoir on ala immédiat si ɓe waɗali ɗum haray ko kaksi bule men woni tippinde leydi sabuna lannali koy lannali haray ɓe holli kamɓe loni CNRD bandiyagal mungal CNRD e délinquayagal mungal ko ɓe randu pouvoir ko ɓuri yawde dele ɓurɗo yawde ko ɓe randu pouvoir jon non hiɗo gandi hari birdi ko Mamadi Doumbouya faala kon kono nangira présidentiel ludole ganda si Allah wirtalima a wirtotako si Allah nangalima a nangotako donc dans ce sens mais haluno tracé ji ɗin fof position Mamadi Doumbouya so comment arrêté selludale yimɓe ɓe sikki ko sama kala awa noon joni ari ha laaɓani jama on poyi ko ɗum ɗo woni sincérité o haray noon loni ɓe wi fa bo dowa on ɓe wi kamɓe ko yo militaire on lagine ko yo randu pouvoir on ala immédiat jonno si tawi e nder lebbi jeego feƴƴuɗi ɗin ɗo gandi ko ɗon sedia on hokkunoɓe délai respectali harayno Mamadi Doumbouya ko min noon kara hitande tawtirtamo ɗo ko danejo sorijo danejo arata laamagol ɗo gaynto transition o sorijo danejo pen hinomo toon mi ala noon mi ɓanginay tun ko danejo arata luubagol Mamadi Doumbouya ƴetta laamu ngu hinomo ɗon imo jinda ɗon sorijo danejo marɗo puissance nomo toon hulaɗo ko arata rabota golɗo Mamadi Doumbouya bimbi law haɓɓama o yawra ƴawnamo e pikoppuwal inna ɓe naɓimo destination dans 5 ans habbe tu no arde mo yi gerda e al yahuda jooɗo e ɗo ɗa Mamadi Doumbouya ko porto yawoto ka jooɗe ɗo o yiyay ko feƴƴata kon hara e nder ɗum ɗon loni o holli koye Mamadi Doumbouya e CNRD mum koɓe randu pouvoir on ala immédiat si ɓe randali haray noon piiji jani hawniɗi catastrophe ji no arande lagine ko ɗum woni ɗum sa ni no fi air guine no wowle walla fi embargo walla ko nanditata e ɗum ko woɗɗugol loni noon no ton union européenne no ton nations unis on no ton haray ɓeɗo kala mo walli hakkudan e Allah al yahuda si wallima laamoto ko ɗum min ni hikka koye laamu présidentiel ludale gunni koye laamu makko ngu woni ko wona koye laamu makko ngu woni ko jooɗiɗen ɗo ni fewdo ɗo ni selludalen ɓe ala sadaka ɓe watamo empêche de fi taw laamu rien absolument hay hunde ala ngal ɓe rewrata
ha tawata ko CNRD empesata présidentiel ludale lamagol ko ɗum woni ko yewtuɗen ko ɗum woni ko holla ko ɗum woni réalité on ko ɗum woni sincérité on haray musiddaji wonde landarude e sayi Conakry on si allahu lando on jaɓi haray embargo on no arde d'ici fin de mois, d'ici le 5 déjà nous sommes les 3, donc on dit le 5 nous darotons Mamadi Doumbouya wada 8 mois ka pouvoir. 8 mois. Hara no lutti le bitat oyo wadu hitande. Na lawol, na kurang ko lancho chudi, dampa yimbe, pia yimbe, hersina yimbe, soka wobbe, hersina wobbe. Jama, Mamadi Doumbouya o hudade. Oliba chudi di nitung. O alaka o nada bembe uliba ni chudi o dum ni ma ko maccudo bulawdi hala non affaire sana mu ko fuddi ko lagine e affaire bandi yaga le karamu ko yaga dum marsata il a échoué Mamadi Doumbouya a déjà échoué sa mission, il a failli. Donc hara kala wondo ba makko oni woni yarude programme di mabbe di fop jibitike ci don gasi hara sedi yawon don andi be immino ministre affaires étrangères yo yaw Accra on a bori jaman, on a bori kange. Ko yay tonkon, on a borno jaman e kange. Fi day golo présidentiel di yaw. Awa hewtu gol mabbe top be jabuno jaman on be jabi kange. Be on libe non, jaman ko be atti don ko e kange on e kalisi dollar on. Hare dun don ko fi 2 semaines. Ko fi jonte didi. O dun non se di yaw on jabi. Be jabi kalisi on be men okki on jonte didi ya e jon non dire de la transition mendara. Tayo zuma akena ko ministre on hawji o Mamadi Doumbouya jonnu dele ko fala o Mamadi Doumbouya merci musiku de marsi marsali de hara no akena ko Mamadi Doumbouya jini o sikilati kayo nabarno jaman e kange buy jonni présidentiel yawo awa hara non kabe sedi don sedi yawo ino be yabe okkibe 2 semaines hara lambe be fomo kala hewtiti kamum hara Macron gayni en salade jodi ke ha moddi o puutina non Afrique puutinande jandunde ay do ngandi en référence on ko ma dum hetto lagino mo wonani mo wonana mo jabi mo jaba ko dum marsata e der dum don hara e naborno kalisi buy ay do ngandi be wujjobe Afrique do ko weltana allo oye ido direct goy haray ben don ko duwana be weltana sedi yawo ay don andi kala wujjudo Afrique do ko yaw jonnabe haray no Mamadi Doumbouya wi ayo ar jonna dire de la transition burdo yawde o wi kanko dire de la transition makon ko 3 ans 3 mois ay sedi yawo yi don tawbe wuudi be ye epi kum pay ko nawji wo ko duubi tati e lebbi tati watta do lebbi jetati wona duubi nayi Baby, okay, ala problem. Ango mendarante solution. Hala non, kala holla don de yewtere non inu de wonana. Andi non ko dumuri hulbinat. Kala inna do awiyama an direct la transition ma on ko 3 ans 3 mois. Kala wala na do ide subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar. Kango Mamadi Doumbouya tigi no ngaldi ni mokwa. E ora non fenande do feninde burna den hulbinade cité on. O watti don kadi o lagine fo no wonani. Anida wonani hakkude ma yalla woko lagine fow ala ka CNT on tippali e der leydi ndi wo ala mo be landa kina mere min ngari lanjibi andude o maccudo alkado ko ni wiwde o tutti Guinée compte tutte Guinée compte jonno o yalti o wi wonna consulter toutes les Guinées wara be landi ko non Guinée be ben fow wara do wonani yo jama yo lamo on 5 ans ko dum woni gaynta gol mandal fa ko na 4 ans wala 3 ans wara Guinée be ben no wonani joni non oyni wala Guinée fo wala ka consulta ka les 4 régions naturelles wo fo no wonani wara ko Guinée be ben wotani mo ko Guinée be ben wi d'accord yo transition o wadir non portoji din jadi tapiniri juude be yewdo ko alkaado ni ara non fewdo do kanko Mamadi Doumbouya on andi ko risi be fala yo rabotu be gaz lacrymogène ko be gaz ira e nyama ko yoni e nga gaz lacrymogène on dum ko yo tippo lagine conteneur ji ko dum woni ko be woni négocier deni e teni militaire ji wondi urde Turquie din non teni militaire ji don ko bala samura woni ko charge fi on business do se non gasi kanko Mamadi Doumbouya o humpitike dum do wana ko marsata joni non c'est coûte à coûte
mi andintina ɗo no Mamadi Doumbouya taw o reni omo ɓe waɗi ka pale ɗon ko reni o fenandejo par ce que ɓe wawata darnude selludalen c'est impossible on wawata memmingol ɗon fi'er Guinée on wawata wadde fus bi kulli sey fus ala ko wawɗo ko ɓurma moƴƴande yaltir grand porton par ce que nini Guinée joy goto falakama hay goto falakama hay goto falakama de sa sikkiɗa yiɗa awa habbo no arde anda Guinée ko menen kellannoma men townuma men inni Mamadi Doumbouya sikkuɗa Mali anda naji ay menen a jiiɓi polo on tum men yiltike ɓawma haɗa dans la chance il doit savoir ara immédiat ko woni kon arde fewndo ɗo no ɓuri mo tiiɗude haɗay noon kanko Mamadi Doumbouya o waɗi reni o haɗay o dari o tawi aduna Allah on na opérateur économique wana fonctionnaire public na hay goto ala wonanɗo mo personne leydi ndin no kali ñande o hino satti ñande o lagine ɓeydoto woni ngaɗugol de ala hoydi lagine ñande o no remonte a wara hande birediwal ko 500 ara tawa woni 1000 francs a tawa e kilo on sukkar ko 7000 jango balɗe tati balɗe nata woni 7500 a wola tumɓe no manki Madina kono woni ɓeydorde no manki Madina haray noon CNRD on ɓe sunnuno otowal hanki e nder kipe otowal tawngal woɓɓe no nder ton ngal otowal ɓe warno ɗon kadi sooriɓe nder ngal otowal ɗon ɓe wi otowal ngal ƴetti yiite ko fenande haray hino ɗo otowal ngal ɓe naaduno soori ko ɓe huli buy nder ɗo ɓe sunni kono jama on famani seede andi ton taw ko kamɓe yaltini ko RTG on taw ari filmi ɓe posti ɓe wi haray oto sumi kippe ñande julde haray oto on hari hay goto ala nder ton oto no suma ara goto ala nder ton Mamadi Doumbouya accende fenande mum woto on sumi hay goto ala nder ton ɗo kadi ɓe wari soori buyɓe ɓe huli nder ɗo nder ngal o towal sumungal ɗo tawaɓɓe fof ndare he hande o yoto no sumirani ɓe insalu nder ton bombu e gaz je foppu nder ton ɓe naadi soori yawoɓe jowo ɓe huli ɓe naadi nder ton ɓe wari ɗum ɗon foppu ɗon fewno jama o arde tawatal ngal gayni huɓɓude hay wonnoɓe nder ton goto ɓattaki ko pompan nana pof paf foppu sumi ha royti hay goto yaltade Mamadi Doumbouya woni sabu ɗum fof sunni ɓeɗo kadi o wari ɓe ɗon na woni taw ɗo tun ari 5 personnes no nder ga 5 personnes woɓɓe wi 6 personnes soldats force spéciale no nder ɗo fof o muuli foppu o sunni nder ɗo ino ɗo ɓe ari ɓe yo le jour de la fête y a un voiture qui a pris le feu à la commune de Ratoma dare jama ko si tawno jama on anduno ɓe yeno haray ko payle ɗen attaque o towangal sunningal ko fenande maɓɓe fus kamɓe ari wari sooriɓe nder ga o ɓe yalti kadi ɓe wi o goto mayali o dans tous les cas personne n'est mort ɗum noon ko otowal sumungal haroyti jama on ari tawi sumungal haroyti malgré darede ñande julde ari ndiyan no sajude Conakry hari ndiyan no sajira marmarle ndiyan no soofina leydi vrai ko e nder ɗum ɗon ɓe yaltini ɓe ɗo ɓe wari ɓe ka nder oto ɗon ko jama on yaltata hewtata ngal lanni sumude haroyti ɓe anda ko wonno nder ton foppu sumi wonɓe nder ton fop ci ɗum gasi haɗay jama on andi tinni en laawi ɗin fuɗɗike jasagol o hande fewndo kindi ya Conakry a ferenata camion je ɗen de yotora tu yumbokore woro wara camion je ɗen no piitade laawol ngol honɗum wonno liɓude camion je ɗen haɗay ɗon andi Mamadi Doumbouya himo ƴetti yimɓe ɓe anda hay fus no ƴetti leydi boɗe leydi ɓowru ndi luta hibbi e laawol ngol ha heewi a ferenay tungo towal ma ngal daaso a ferenay darotako joni sa fokkitinayi a ferenay tungo to ma on piito e leydi bub haray ɗum ɗon kadi no tampini jama on moƴƴa musiddaji wonɗi landarde o say ɗo lagine kasara on e nambara on no memmini moƴƴa haray ko ɗum woni komi andintinta on musidɓe wonɓe landarde o say ɗo en daroto wano ɗo janggo wano ɗo e 20h kadi en wawa yitudugol ko senduti yewtere nden nde hewta ko duwa ɗon je vous souhaite une excellente soirée je vous embarrasse bye